Maya paabak, anak. Yako pala i-teacher Trixie. Ngeni, bayo tayo umpisa ning katamong lesyon, mga dita pa. Manyad tamong sawab king apong Gino para katamong leksyon, ne? Idukula ring buntok yu at mga dita mo. Gino, salamat po, King Aldong Aini. Salamat karing pagkalob mo kaya kami. Di na nyo kepong masikan akatawan at matalas a isipan. Ilawot yo kepo king tukso at laging paisip ing isto. Amen. Amen, ne? Ngeni, bayo tamo daretso king kakatamong diskusyon, mamyalong tapa, ne? Makasadya na kayo ba, anak? Yan, nanula kaya ding akakityu. Mansanas, isto. Pilan la kaya ding mansanas sa akakityu. Bilangan na lang teacher, tapos bilangan nyo lang, ne? Kaya rin ang teacher. Metong, adwa, atlu. Pilan la? Metong, adwa, atlu. Isto, anak. Atlong mansanas lareng nga tsuking pisara, ne? Yung susunod naman, o yan. O yan na yung kakatamong lesyon. Yung kakatamong lesyon nga ni Aldo, deng, primary numbers, ne? Ating kayo bang ideya nung nanularing primary numbers? Ala, okay mo yan. Ituro no kaya kayong teacher, ding primary numbers, ding lagyuda, ding itsura da, ding spelling da, ne? O yan, ing mo muna, nanoya kaya ing akakityo, mansanas, atin niya bang kayabe? Alayang kayabe ing mansanas, ne? Ing numero ngayon, apin yan ing metong, ne? Metong mansanas, alayang kayabe. So, metong yamu ing mansanas. Ing spell na naman ning metong is M-E-T-U-N-G. Ikayo naman, anak. Awa, kagaling da. M-E-T-U-N-G. Apin yan ing metong, ne? O yan. Apin yan ing itsura na ning metong. O king English, one, ne? Ing spell na ning metong, M-E-T-U-N-G. Aintindihan niya ba, anak? Balo na ba ngeni ing metong? Very good. Ing tutuking numero naman, ing yan, nanaya kaya ing akakityo? Watermelon, very good. Pilan la kaya ding watermelon? Bilangan na lang teacher, tapos ikayo, ne? Metong, adwa. Ikayo, anak. Awa, kagaling da, adwa. Ing spell na naman ing adwa, A-D-W-A, ne? Adwa. Ing susunod naman, ayan yung spell na ning adwa. A-D-W-A, adwa, ne? Yung susunod na numero naman, ing, ating kayo bang idea nung pilan la din? Ay, ne, turo na kaya kayong teacher, ne? Bilangan ko la, tapos bilangan nyo la din, ne? Metong, adwa, atlu, ne? O, kayo naman. Very good. Ingistong spelling na naman, ing atlu, A-T-L-U, atlu, ne? Apin yan ing ausandang atlu. O yan. Makanya niya, ing itsura na ning atlu, ne? Makanya niya, atlu, A-T-L-U. Okay na ba, anak? Aintindihan niya ba ing atlo? Pwede ta na bang lumipat king susunod na numero? Okay, lumipat ta na king susunod na numero. Ing susunod na numero naman, ing apat, ne? Metong
adwa, atlu, apat. Yung spell na ning apat, A, P, A, T. Apat. Ne? O yan, makanya niya itsura ing apat. A, P, A, T. Apat. Ne? Yung susunod naman at ing last, king kakatamong primary numbers, ing metong, adwa, atlu, apat, lima. Apin yan ing lima. Ing spelling na ning lima, L-I-M-A. Ne? Apin yan ing spelling na ning lima. O yan. Ulitan niya pen, ing spelling na ning lima, anak. Very good. Ngayon naman, para abalo tamo nung may kiramdam kayo talaga, mag-aktibidad tamo, ne? Atin tamo aktibidad. Nano yung kaya spelling na ning numero ngayon, eh? Very good. M-E-T-U-N-G. Apin yan ing metong. Very good. Ing susunod naman, ing nano yung kaya spelling ne? A, T, W, A. Lawin tamo ng istuya. Very good. A, D, W, A. Apin yan ing ausandang. Nano yung kasi, anak? Adwa. Very good. Susunod naman, nano ya kaya yan? Atlu. O, nano ya spelling ng atlu? A-T-L-U. Lawin tamo nung istuya. Very good. A-T-L-U. Atlu. Api niya ning spelling na ning atlu. Ne? Ing susunod naman, yan, nano ya kaya ing numero ngayon? Nano ya kaya ing numero ngayon? Natin kayo bang ideya? Apat. Nano naman ing spell na ning apat? A-P-A-T. Lawin tamo nung makantaya pining spell na ning apat. Very good. A-P-A-T. Nano ya kasi yan? Apat. Ne, isto kayo, anak. Ing susunod naman, ing, yan, nano ya kaya yan? Ating kayo bang ideya nung nanuya yan? Lawin tamo nung istuya. Istuya, lima. L-A-M-A, ne? Lima. Very good, anak. May kiramdam kayo talaga kang teacher, ne? Ngayon naman, oras na para kaya katamong aktibidad. Ne? Ay niing instruction para kaya katamong activity. Bilangan la ding hugis king wanan at i-connecta la king istong numero king kaili. Ne? Bali, ibiyan na lang teacher ding papel para asagot yula. Ne? O yan. Asagot yun na la ba, anak? Very good. Ngayon naman, kayong kakatamon tutuking activity. Bilangan at isulat ing istong bilang daring prutas at tibiya ing istong spelling na ning numero king kayakang segot. Isulat ing sagot king espasyo o blanco ang makalage. Ini naman, kalupanitang gewa tamo nandin. Ayalalayo la pa ba, detang pepakit ng picture teacher nandin, detang binilang tamo habang discussion. Apin din, isulat yung lamo ding numero at yung spelling na ning numero. Ay intindihan ba, anak? Makanta mo din, ibiyan na lang teacher ding papel at sagutan nyo la at ipasa kayari yung sinagot. Ne? Yari na kayo ba, anak? Ayan, yari na la. Very good. Good job, anak. Miras tana king panalwi na ning kakatamong diskusyon. Yari tana king kakatamong diskusyon at kareng aktibidad na gagawan. Salamat at may dininan nyo kong kooperasyon king kakatamong discussion, ne?
Ngayon naman, bayo tayo arian o bayo tamong may kakawakawani king kakatamong diskusyon. At inyang i-teacher na gawan nyo king bale. Pwede kayong pasahop king kayong pengari, ne? Ay ni ingke kayong gawan. King metong apapil, gumuli sa miyayaluwang bage, na akit king kayong bale at kulayan. Bawat bage atin lang katumbas, abilang at numero. 1 to 5, ne? Deng tiro kong primary numbers, apin ila detaring i-drawing yun, ne? Isulat ya ing bilang na ning bageng kekang apili, king kailing gilid ning kekang ginulis. At king lalam naman, ing spelling na ning numero. Ipasa ya ini king tuto king mikit tamo. Apin niya ning kekayong gawan, king kekayong bale, at pwede kayong pasahop king kekayong pengari. Ne? Aintindihan niya ba, anak? Ayan. So, dakala salamat king kayong kooperasyon, anak. At balo kung may kiramdam kayo talaga uling may kasagot kayo. And sana ating kayong tutunan king katamong leksyon, ne? Dakala salamat king kayong pamakiramdam. Hanggang king susunod tamong mikit, anak. Good day and God bless. Bye-bye!